Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al primer episodio de The Next Prince, una serie bastante esperada y que por lo que vi en los clips de TikTok tiene bastante presupuesto. O sea, la cosa monumental que hicieron para la presentación de... O sea, era como la inauguración de toda una era, ¿saben? Si no me equivoco, hay un especial que sacaron, pues tipo documental para precisamente ver todo eso. Me lo pasaron por ahí, muchas gracias a la personita que me lo pasó, pero aún no lo he podido ver. Pero ya pronto, no se preocupen. A ver, acerca de la serie prácticamente solo sé la temática. La temática y que tiene bastante presupuesto y que obviamente es del Sinunio. De ahí no sé más. No sé más, no me he visto el tráiler. Como la mayoría de veces, ustedes ya saben. Así que vamos a empezar esto a ciegas como me gusta. Vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía nuevo. Así que nada chicos, estoy bastante expectante. De verdad que con el presupuesto que le han metido a la serie es imposible no tener expectativas altas. Así que las tengo y pues vamos a ver chicos, vamos a ver cómo nos recibe este primer episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Creen que los nombres sean normalitos? O sea, como los que solemos ver. ¿O son tipo nombres de un mundo de fantasía, de esos largotes? Porque ahí sí le voy a batallar, The Next Prince. ในหลายศตวรรษก่อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็ม ¡Ay, qué bonito inicio! Güey, el estilo como si fuera un cuento de fantasía, literalmente. ในหลายศตวรรษก่อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีแดนและทะเลทวิตเมธาปัสสาวะกูวา Hablando de nombres extraños. และพุทโธพุสุอยู่อย่างสงบสุขมาโดยแดนแต่ทว่ามีผู้ไม่ได้รับเชิญเป็นเดือนและโจมตีทั้งสิ่งใหญ่กษัตริย์แห่งวิญญาณและทวี Son como las casas de Hogwarts, ¿verdad? Hogwarts. Y es como que cada país tiene su símbolo, su animal representativo, igual que las casas de Hogwarts. Ahora los nombres están... ¡Ay, Dios mío! Menanakari. Felicito la fusión de los cuatro países en uno solo. จึงขอให้ทั้งสี่แผ่นดินรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศเอมพารี Oh, ok. เวลาผ่านไปแต่ละ Mira, hasta el Slytherin está ahí. ราชวงศ์หัดเปลี่ยนกันขึ้นครองแผ่นดินเอมารีจนถึงวันที่เจ้ามหาช Hasta que... Creo que solo me voy a acordar de la letra inicial de cada nombre. ชีวิตที่ปกมังวรแห่งอสวะเทวาทินได้ขึ้นของราชย์เพราะเมื่อเรารวมกันเราจะไม่แพ้ผู้ใด Oh. Este es Nunu de chiquito, ¿verdad? O sea, el personaje de Nunu de chiquito. Estoy segura. Ay, ese dibujito me recuerda al sí. ¡Ah, sabía! ¡Ve la transición! A un caballero en la vida real. Nah, miren ese principote. Güey, los visuales. Amo. Un potro encima de otro potro. Definitivamente me tengo que ver ese documental porque ¿esto dónde es? Es muy como de Inglaterra. ¿Será CGI? Ah, artista incluso nos resulta. Qué bonito se ve con lentes. Ay, es que yo, bueno, uno de mis fetiches es los lentes. Son los lentes siempre. Bueno, no siempre.
Solo a ciertas personas los hace ver mejor los lentes. Y definitivamente sí es uno de ellos. Con Chalan ครับ Jefe de guardia. เจ้ามหาชีวิตส่งหนึ่งพระราชกระแสรับสั่งให้คุณจรันเข้าเฝ้าภายในครึ่งชั่วโมงครับ เข้าใจแล้ว Él también es un noble, supongo. La música me encanta, estoy entrando en las vibes. Me siento en una película de Barbie de las antigüitas. Cuando había princesas. Nah, estoy amando los visuales. Güey, miren ese lugar. Oh my... ¿Intentaron matarlo? ¿Quién y por qué? Ah, bueno. Bueno. Uy. Los movimientos de cámara y los movimientos de ellos. Oh my god. Chalan, yuk. ¿Por qué de la nada se detuvo el tipo ese? Entonces, ¿fue por orden de él o qué pedo? ¿O fue parte de su entrenamiento? ¿O qué? Quizá. ถือว่าเราได้ยังเฉียบคมเหมือนเดิมนะฉลามและนี่คือครูฝึกการต่อสู้ฝีมือดีของเหล่าทหารวังเป็นครูฝึกลับนะคงจะสงสัยไม่ใช่น้อยที่ปู่ทดสอบใช่ไหมกระหม่อมเชื่อว่าฟาบางทรงมีเหตุผลสดพระองค์เป็นยังไงปู่เห็นจักรจันทร์มันลอกคราบ A este señor lo conozco, creo. Era el papá de Korn en Antigüedad Game, ¿verdad? คงจะสงสัยไม่ใช่น้อยที่ปู่ทดสอบใช่ไหมกระหม่อมเชื่อว่าฟาบางทรงมีเหตุผลสดพระองค์เป็นยังไง Creo que yo estoy más confundida que él. Pero no, ya entiendo. Sí, era como una prueba. ฤดูร้อนคงจะใกล้มาถึงเร็วๆเนี่ยหากมีใครที่รู้ใจสักคนในเมืองมาจิบชาร่วมกันคงจะดีไม่ใช่น้อยอีกเรื่องหนึ่งปู่พูดไปหลายครั้งนะเวลาอยู่ด้วยกันสองคนนี่ไม่ต้องพูดราชาศัพท์ยังไงเจ้าก็เป็นหลานที่ปู่เลี้ยงดูมาแต่เด็กลุกขึ้น Eres mi nieto desde pequeño, excelente. Desde que nació es un nieto, señor. เข้าไปฟาบานมานั่งด้วยกันนะ Ok.
รั้งที่พูดด้วยแบบสบายใจได้ ตอนนี้คุณปู่เป็นยังไงบ้างครับ ก็รวบโรยไปตามวันเวลา แต่ตอนนี้ปู่เหงาถึงได้เรียกชาวบ้านมาร่วมดื่มชาด้วยกัน วันนี้คุณ Con ปู่อยากดื่ม peleita ชาไหม incluida. ชาคาโมไมล์หรือว่าชาอุหลง ปู่เบื่อเจ้าชา2 ตัวนี่นะเพราะรู้ว่ามันมีอะไรที่ดีมากกว่า ปู่อยากให้หลานลองดื่มชาเออร์เกรย์เพราะว่าเป็นชาที่นำเข้าจากอังกฤษรสชาติของมันพอดื่มแล้วทำให้ปู่รู้สึกเหมือนรำลึกถึงวันเก่าๆแต่ว่าตอนนี้ปู่ก็แก่เกินกว่าที่จะไปซื้อเองได้จะให้ใครไปช่วยซื้อให้ก็ไว้ใจใครไม่ได้ ¿Por qué? Oh, guay, Porque podrían หลานจะไป envenenarlo o ทำ algo. ให้ ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเถอะปู่มีจรันคนเดียวที่ปากหวังอะไรไม่ได้ Sí, supongo, ¿verdad? ไปหาทัศนัยเพื่อนเก่าของปู่เขาจะเตรียมชาที่ดีที่สุดไว้ให้เจ้าแต่ถ้าหากว่าช้าไปกว่านี้มันจะไม่ทันการนะ น้อมรับคำสั่งฝ่าบาท Me gusta la ambientación musical, güey. Literal me da las vibras de, no sé, Barbie la princesa y la plebeya, Barbie Rapunzel, ¿me entienden? Todas las que están ambientadas en esas épocas. Por cierto, la princesa y la plebeya es mi Barbie favorita. Datito curioso sobre mí por ahí. Angad Prayer Ali Attack simultáneo Uno de ellos es Nu. Angad Prayer Ali Este, ¿verdad? At Got this Ali Got this. Good Ok, este es nuestro equipo. Nuestra barra. Y ahí está él. Sí era. Ese cuerpecito. Angad Prayer Ali Yo aquí con cero conocimiento de esgrima. Lo único que sé de esgrima es la escena esta de Juego de Gemelas, que por cierto me recordó. Ya lo empató. Espera. Así lo mandaron a comprar té y cómo terminó aquí. Ali Attack simultáneo Lo reñido que está esto. Angad ¿Él ya lo conocía? Prayer ¿O vino a ver el partido nomás porque pues le gusta el esgrima?
Ganamos. Ganamos, gente, y no fue fácil. Nunca había visto que les pusieran esas cuerditas. Oh, Congratulations to the winner of Group A. Canin. Se llama I Canin. thought that Kenneth is of Imali descent. It's one of the best fencing countries in the world. He's also the best in his university's fencing club. It's no surprise he won. Please give Kenneth the support in the finals. ¿Será que para esto probablemente debió haber tenido que practicar esgrima realmente, verdad? O quizá ya sabía, y si es que no sabía, tuvo que haberlo aprendido y llegar pues al nivel que se supone que su personaje alcanza. Y wow, si realmente lo hizo, wow. Kenneth the support in the finals. Y o sea, diría que quizá usaron un doble de acción, pero yo le vi la carita. Cuando tenía la máscara, igual era él, o sea, era él. Y hasta les digo que su cuerpecito fácilmente reconocible. ¿Se conocen? No, no se conocen. Pero lo encuentro extraño. Quería acercarse. I'm just messing around, mate. By the way, congratulations. Definitivamente esto está en Inglaterra. Y no tiene el porte ideal de un príncipe, güey. Se siente seguido, ¿verdad? ¿Por qué lo estás siguiendo? Literal, lo mandaron a comprar té y como que se desvió un poco, ¿no? Lo Why are you encaro. following me? Lo encaro. Are you a scout? Uy, su inglés. ถามก็ไม่ตอบ ต้องการอะไรวะ Le vio la cara de tailandés y dijo, ah, no, a este le puedo hablar en Takataka. ทำไม ฟังไม่ออกกันดิ สงสัยไม่ได้มาหาคนเข้าทีม Reclutarme. อ๋อ นี่คุณมาตามจีบผมเหรอ โอ้คุณ ไม่เคยมีใครบอกคุณเหรอ ว่าถ้าจะจีบคนน่ะ มาเดินตามคนอื่นเขางี้มันน่ากลัว แล้วผมก็ไม่ได้สนใจ Literal, คน nomás คุณ lo ด้วย espantas. No, pero yo digo, ¿qué quiere? ผมขออภัย คุณอย่าคิดไปเอง Y él sí habla mi idioma. คุณพูดได้ไม่มีคนบอกคุณหรอว่าเวลาที่คุณออกดาบคุณมักจะขยับไหล่ไปก่อนโดยไม่รู้ตัว คุณรู้ไหมว่าความเคยชินแบบนั้น อาจจะทำให้คุณเป็นฝ่ายแพ้ก็เป็นได้ Ok. ที
Gracias por el consejo, supongo. Así que el número 1 del club de esgrima no es para tanto. มีดีแค่นี้เหรอ Ah, bueno. คุณยังต้องเปิดอีกเยอะนะ นี่ก็เป็นใครวะ Empezamos con esas. Más de mover เรา los คงจะ hombres. ดีมาก นอกจากขยับไหล่ไปก่อนเนี่ยคุณยังใจร้อนไป ผมเตือนด้วยความหวังดี แต่ถ้าคุณยังจะเป็นแบบนี้เนี่ย คุณก็ไม่มีทางคว้าแชมป์ไปได้หรอก Lo siguió nomás para decirle eso. O sea, gracias, de verdad, gracias. Le hizo una crítica constructiva. De a gratis. Pero, güey. La cara. Sí sería, güey, qué pedo.มาพอดีเลยนั่งลง Ok, entonces el de la familia real es el personaje de sí. Por alguna razón pensé que era él. Y bueno, supongo que en algún punto lo iba a hacer, pero pensé que el que iba a hacerlo al comienzo era él. พ่อรู้ไหมว่าวันเนี้ยนินได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะจริงเหรอดีใจด้วยนะ แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะเพราะสำหรับชาวเอมิลีแล้วนินยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบมืออาชีพอะไรก็เอมิลีอ่ะอาหารนี่ก็เอมิลีบ้านนี่ก็ตกแต่งเอมิลี Ah, ok, entonces es como que quiere ser esgrimista profesional. Y o sea, es bueno en su club de la universidad, pero pues aún no lo suficiente como para hacerlo อะไรก็เอ profesionalmente. มิบ้านนี่ก็ตกแต่งเอมิลีก็ไม่ตั้งชื่อนี้เป็นเอมิลีด้วยเลยอ่ะ รู้แบบนี้ก็ดีแล้วนะรีบกินซะกินเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ไปซ้อมกับพ่อโอ้โหพ่อกะจะไม่ให้นินพักเลยเหรอคณีครับนินอย่าลืมมารยาทเป็นตัวอาหารนินรู้แล้วนะไม่ได้จะเล่นซะหน่อยจิบมาเฉยๆนี่ Mi hermano aplica esa. เขียนนะนินว่าพ่อเป็นทหารแน่ Lo de no lo estoy usando, solo estoy viendo. Solo está ahí. Ahora, por el hecho de que cuide las etiquetas, quizá esto es como un diario de la princesa y en algún momento pues él va a tener que ir a cumplir su responsabilidad o algo así, y por eso el padre como que es bastante cuidadoso con estas cosas. เวลาที่คุณออกนะคุณมักจะขยับไหล่ไปก่อนโดยไม่รู้ตัว Se agarraba el hombro. ที่หนึ่งในสมาคมฟันดาบเนี่ยมีดีแค่นี้เหรอ Como se atreve. เกิดอะไรขึ้นนะลูกวันนี้ดูไม่มีสมาธิเลยอะมีอะไรหรือเปล่านิน ¿Ese lugar de práctica está en su casa? Oh my god. ไม่มีอะไรครับพ่อ Pues definitivamente pudientes son, ¿eh? งั้นลองดูใหม่นะใจเย็นนะลูกนะตั้งสมาธิให้ดีหายใจลึกพร้อมแล้วค่อยออกดาบหายใจลึก
ดีใจนะ ที่นินรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง แล้วก็แก้ไขมันได้ด้วยตัวเองอะมันดีขึ้นจริงๆนะครับ ใช่ Pues yo confío en él. Yo no sabría decirlo หั porque วไหล่ไปก่อน แล้วก็เกรงเกินไปแต่พอรู้ yo แล้ว no ว่า sabo, เนี่ย pero พยายามปรับมันอยู่ si él lo ลองอีกที dice. สิอย่าเกรงหายใจลึกๆตั้งสติให้ดีดี Tiene que mover lo menos posible los hombros. เยี่ยมVino a ver el segundo encuentro. Ali Ahora también lo va a seguir para decirle que ha mejorado. Ali Y sí vi una micro sonrisa en él, ¿eh? Claramente le gustó un poco más este desempeño. Congratulations. Es que ahora de aquí a que se lo diga quizá aún no, ¿eh? Kenneth, you're the first Malis that I've ever faced. Congratulations. Thank you for the match. May I ask you, who taught you fencing? It's not Dad. Oh. Las casas, qué bonitas, por favor. ¿Dónde es esto? ¿En Inglaterra? Si viajaron para allá.คุณไปอยู่บ้านผมได้ยังไงอ่ะ ¿Qué hace acá? ¿Qué pedo, señor? Estaba paralizado, tenía mucho miedo y no me podía mover. ผมมีเรื่องเดียวผมจัดการเองนี่คุณฉลันนะ ¿Hay algo que nos เขาจะ quieras อยู่กับเรา decir? สักพัก ¿Vivir a... ¿Qué? เขาเป็นหลานคนที่พ่อนับถือ นินไม่เข้าใจอ่ะ แล้วเมื่อกี้พ่อบอกพ่อจะจัดการพ่อจะจัดการอะไรอ่ะ แล้วทำไมเขาต้องมาอยู่กับเราด้วยอ่ะ ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคณิต Que se va a quedar, dijo. ¿Que no iba por el té nada más? ¿Qué pe... ¿Soy yo? Esto está un poco chueco. Ya, perdón. Se me cayó. Oh, y su premio. Al final ni le puedo decir a su papá que había ganado. La cara. จะไปไหนลงมาทำไมลงมาแม่เหรอคุณทำอะไรก็เรื่องของคุณเถอะก็แค่ไม่ชินเฉยๆเนี่ยปกติไม่เคยมีคนแปลกหน้ามาอยู่ในบ้าน Sobre todo extraños acosadores. ทำไมต้องมาอยู่ Aunque ที่ si นี่ด้วย sí me ถามพ่อ acosa คุ yo ณดู no สิ tendría problema, la verdad. Pero ทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยถามพ่อคุณดูสิก็ผมถามคุณอยู่คุณไม่มีที่อยู่ได้ไงมีแต่มีเรื่องให้ต้องอยู่ที่นี่มีเรื่องให้ต้องอยู่ที่นี่
Bueno. Eso queremos saber. Ay, pero es claro que él tampoco nos quiere decir. Charim, no me caes. Charam, ¿cómo era? Bah, ya me olvidé. No, Karim era él. No, Kanin. Y él era Chalam. No son tan difíciles. Hoy lo voy a recordar, no se preocupen. นี่ Antes de que termine el episodio. Ah, por fin se lo puedo enseñar. เก่งมากลูก No, pues, a esa reacción, gracias. Está preocupado por algo más, ¿verdad? จริงๆเมื่อวานนินตั้งใจจะบวชพ่อนะ แต่มันก็เกิดเรื่องซะก่อน De hecho, esa razón sigue aquí. นี่พ่อทำอาหารเบื่อเขาด้วยเหรอ นิน Bueno, es normal, se supone que งั้นเดี๋ยวนินไปซ้อมก่อนนะครับ de algún modo es อยา su กเจอหน้าใคร invitado. บางคน ¿Tienen un matrimonio arreglado o algo por el estilo? A เดี๋ยว lo นินไปกิน Cutie ที่สโม Pie. สรกับพอก็ได้ครับนินไปก่อนนะครับ Por eso está aquí, quizá. Pero según yo estaba ahí por el té. Es el de nuevo. Oh my god. Great. I got you. What's going on, mate? You've been so jumpy lately. Are you okay? Será porque cierta personita lo estaba acosando. Honestly, Y ahora este está en su casa. lately I feel like I've been followed. All the time. Man, you're being paranoid. I mean, no one here, just literally you and me. Wait, don't you tell me that this is the reason you didn't answer the phone last night? Kenneth, we were waiting for you to party with you. Oh, I was exhausted. igual no Right estaba off. en el mood. It's okay. Today we have a party at Samantha's place. You have to come first. I got you two choices. Yes or yes. No, bueno, gracias. Yeah. So we have to go. It's to get to station. Come on. Ah, bueno. Ah, bueno. Who are you, Él es el real a donde quiera que vaya Chucky siempre me encontrará. sir? I'm Kenneth's friend. Friend? Nice to meet you. Hi. Lo veo hasta en la sopa. นี่มันเรื่องของผมจะไปด้วย ตลกนะก็ไม่ใคร Se autoinvitaba. I heard you having a party celebrating Kenneth's win, right? Oh yeah, yeah. Can I come? Well, yes. Why not? You know what? The more the merrier, I think. So, what should we name Le valió song? madres las señales de Kanin. Charan. Charan, 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 charan. 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 Right, let's join us. Let's go. Let's go. Why not? Come on, boy. That's a great idea. You like it, don't you? No? Y todavía le pregunto, ¿you like it? Literal estaba diciendo que no con los ojos. Ah, bueno. La calidad de esta fiesta. Hi guys. Güey, literalmente estoy notando todo el presupuesto, ¿eh? For you all, so enjoy. See? Are you having fun?
Cheers, okay? Cheers. The winner. Hi. This is for you. Thanks. Are you guys enjoying? How's it going? It's doing great. Good? You know, I'm a bit tipsy now. ¡Qué bonita! Se parece un poquito a Olivia Rodrigo, creo. It's doing great. Good? You know, I'm a bit tipsy now. Hi. Son snacks de algas. Oh, hey. So, you said you were friends of Kenneth. Am I right? You can say that. Okay. You never told me you had a hot friend, Kenneth. No, bueno. Choose your time. He's your time, dijo. จับผิดอะไรอยู่ได้ El type de muchas y muchos. Cheers. Espera, หยุด has estado vigilándome, estás buscando problemas. อยากกินเหรออร่อยดีดิ ¿Es este un microanuncio? Igual guys se los perdono porque... cheers Presupuesto. Yay. come on cheers yeah drink oh it's such a heavy wing you're doing a lot No, I'm not. I just know when to stop. okay it's good now ทีนี้เข้าคนง่ายจังเลย ¿Sabes integrarte? Ah. ก็ไม่ได้เป็นคนเข้าถึงยาก come on guys what are you guys talking about huh O nomás no funciona con él así. Hey, boy, should we go inside? Exactly, that's a great idea. Let's get inside. That's a perfect idea. Yeah. ไม่กินต้อง Let's play a game. Game? Yeah, what game should we play? Hey, you want to play anything? Any idea? I think we should play the Pocky game. It's a Pocky game. That's a great idea. Come on, man. To play with us. ¿Cuál es el Pocky game? Come on, man. We are here to celebrate your win. So you must play. There's no choice for you. And Brian, join us too. Come on. Charang. Come on, man. Don't be mean to me. No los culpo porque era yo al principio del Yeah, episodio. yeah, let's spin it. Que le dije charín incluso. Let's spin it. For pair. Yeah, let's do it. You go first. Come on. Thank you. Oh. Okay, let's go. No, come on, man. Come on. Don't look at me like that. I did not want to be up with you. Did you think I want to do this? Come on. Oh, ¿En qué consiste el juego o qué pedo? oh. Your turn. You gotta do this. Oh, finish. Es solo que... Como que son pareja. Quedan emparejados, pero ¿para qué? Oh! That's a good one. Wow. That's crazy. Alright? Okay, I will be your referee. So, the rule is very simple. Ah, ok, aquí viene la You make explicación. your Pocky as short as possible, and the pair Ah, you win. es el palito este, el pepero. Right? O sea, como el pepero. ไม่กล้าถอยตัวไป ทำไมผมต้องถอนตัว ในเมื่อเราก็มีเป้าหมายเดียวกัน Ah, bueno. Tenemos como excusa la competitividad. Ready? Are you sure? Ok. Let's do it. Good. You ready? It's not hard. Ok, los gays y los 3, héteres. 2, 1. Go! Go, 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 yes! Yes, closer, Y obviamente closer. le vamos a los gays. Yes, yes, closer, closer. Yes, closer. Yeah, closer. Closer, yes. Yeah. ¿Cómo le evitaba la mirada? Who's gonna win? Come on, man. Closer. Yeah. Ahora, ¿no que si te atrevías? You wanna win? No, pues bueno, si no dejaron nada. This is good. Yeah, this is good. Let me see. Show me. This is good. Measure yourself. Check it.
Lo dijo frío, frío. Kenneth and Shireen. Canning lo dio todo, ¿eh? Guys, yes? Come on, man. This is so... Ni siquiera puede enfrentarlo, güey. คุณเป็นไรอ่ะหรือว่า Te asustamos, เมื่อ bebé. กี้อ่ะ No. จริงดิแค่ปากกับปากเนี่ยนะ คุณรู้ไหมตำนานจุกของเอมิลีเขาบอกไว้ว่ายังไง Ahora, ไม่รู้อ่ะ ¿qué pasó? Ahora resulta que por ese beso nos vamos a casar. ¿Cómo? O sea, sí lo van a hacer, pero เขาบอกไว้ว่ายังไง por la leyenda. ไม่รู้อ่ะจูบก็คือจูบปะมันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะคือยังไงมันจะเล่าไม่เล่าโอเคผมอยากรู้แล้วผมเก็บของกลับบ้านแล้ว Yo sí quería saber, güey. Espérenme un ratito que quiero ir a revisar una escena anterior. Ok, efectivamente el que leyó el cuento era el papá de Canning y este era Canning. Entonces él definitivamente está relacionado con la realeza, ¿verdad? Digo, algo... la razón por la que Charan está aquí sí o sí tiene que ver con eso. No necesariamente que tenga sangre real o algo así, pero quizá hay como un matrimonio armado tipo Cutie Pie. Y ahora, ¿quién lo está siguiendo? Bien. พ่อยังไม่นอนเลยเหรอทำไมวันนี้กลับดึกจังนินไปฉลองกับพวกพ่อมาครับคุณว่านินก็ส่งข้อความบอกพ่อไว้แล้วนะพ่อเป็นห่วงเนี่ยกลับมาก็ดีแล้วขึ้นไปพักผ่อนเถอะ Señor, ¿cuándo nos piensa contar? Digo, merecemos explicaciones, ¿no? พ่อนินอยากรู้เรื่อง Ah, le va a preguntar acerca de eso. ทำไมอยู่ๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ก็ Se fue, güey. No iba a soportar. อยากรู้เรื่องนี้ก็นินอยากรู้เฉยๆอ่ะปกติเรื่องเกี่ยวกับเอมิลีทุกเรื่องพ่อก็เล่านี่ทำไมเรื่องนี้พ่อไม่เล่าไม่ใช่ไม่เล่านะแต่ยังไม่เห็นว่ามันจำเป็นทำไมจะไม่จำเป็นนะพ่อนินหมายถึงว่าก็นินต้องรู้เรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับเอมิลีอยู่แล้วนี่ Por cierto, es padre soltero, ¿verdad? ตำนานจูบของเอมิลีชายรีไม่ได้จูบใครจะถือว่าเป็นสัญญารักกับคนนั้นไปจนกว่าความตายจะพรากจากกัน Ah, bueno. Era literalmente eso. Lo que dije al principio. Y yo todavía le dije, no es que se vayan a casar o sí. No por la leyenda, pero sí. ที่เราทำงานเมื่อกี้มันก็แค่เกมอย่าไปจริงจังเลยมากเลยเกม Se exponía, güey. นินกับชาลาไปเล่นเกมอะไรกันมาไม่มีอะไรนะพ่อเดี๋ยวว่านินขึ้นไปนอนก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวแต่พ่อดีใจนะที่นินสนใจเรื่องเอมิลีอะ A ver si ya nos explican qué hace aquí. La incomodidad. Con el suegris, güey.
Uy. Alguien se quedó pensando en la leyenda de Emily. Los labiecitos. ไม่จูบใครจะถือว่าเป็นสัญญารักกับคนนั้น ไปจนกว่าความตายจะพรากจากกัน Los labios de Nu siempre me han parecido muy bonitos, güey. Mírenlos, mírenlos. ก็แค่ไม่มีตำนานหรอกวะไม่มีหรอกมั้งแค่ปากแต่ปากให้นะ Y ese recuerdo repentino de simplemente ให้มึงไม่ต้อง Charán เลิกนะวะ Charán. ¿Qué? Tenemos que hablar claro. Sí, güey, necesito saber. อีกอย่าง ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถูกสะกดรอยตามเพราะงั้นต้องพาท่านชายกับเอมิลีอย่างด่วนที่สุดเพื่อความปลอดภัย นี่ถูกสะกดรอยตามเหรอ ท่านชายคณินจำเป็นต้องรู้ว่าพระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์ Sí, es un diario de la princesa, güey. ผมทราบเรื่องนั้นดี แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะแข่งขัน ตอนนี้อาการประชวรขององค์เจ้ามาชีวิตนับ Hay una competencia también involucrada. แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะแข่งขัน ตอน Por eso, ¿es sobre esgrima? ตอนนี้อาการประชวรขององค์เจ้ามาชีวิตนับวันยิ่งสุดลงเรื่อยๆตามกฎมนเทียนบานเก่าของเยอรมนีหากเจ้ามาชีวิตสลับ Entonces por eso lo estaba siguiendo desde el principio. Ok, probablemente protegiéndolo también de esa persona que al parecer lo está siguiendo. ตำแหน่งต้องมีการจัดงานราชประเพณีและท่านชายต้องกลับไป ในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของอัศวเทวทิน Oh my god. ผมไม่รู้จะบอกเขายังไงดี Ya no va a ser necesario. เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนเขาเป็นลูกแท้ๆของผม Tampoco es el padre, güey. Toda su vida fue una mentira. นี่มีใครบอกหนิงได้บ้างว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะท่านชายคณินพระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์ Ah, bueno, dijo esa hora o nunca. Y sí, no queda de otra. Pero déjenlo procesar, güey. มันพูดอะไรอ่ะ Ni siquiera es su padre, güey. Yo pensé que al menos. เขาพูดเรื่องอะไรอ่ะ ¿Se imaginan lo que es esto para él? Desde chiquito le contaba ¡No! ท่านคือท่านชายกันนี้ Es simplemente un trabajador. ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของท่าน Y encima ahora le habla de usted. O sea, imagínense el shock. No, 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 no. พ่อไม่เชื่อของภัยที่ปิดบังมาตลอดไม่จริงอ่ะพ่อถึงเวลาแล้วนะที่ฟ้าบาทจะถูกกัดกินเลยพ่ออย่าพ่อ Oh my god. พ่อเลยนะพ่ออย่าโกงนะพ่อเกิดเป็นอย่างนี้นะพ่อเรื่องอะไรอ่ะคุณตอบผมดิพ่อเลยนะ Es como si literalmente acabara de perder a su padre, güey. Like, ไม่เชื่อทำไมนี่ต้องไปเป็นเจ้าชายบ้าบออะไรนั้นด้วย
มันขอแค่มันรู้โตแค่นี้ไม่ได้นี่ขอแค่นี่ขอไม่ได้พอได้ไหมนี่ขอแค่นี้เป็นพอได้ไหมพอต้องนี่ Oh my god. Güey, yo no me esperaba esto. O sea, me esperaba lo de que tuviera sangre real, pero pensé que él era su real padre, güey. Literal, toda su realidad se le derrumbó. El acting, güey. Qué escena y la música y todo, güey. Güey, la calidad que está teniendo la serie. Oh my god. Y siempre le enseñó de todo con tanto amor y tanta paciencia. Ghê mากเก่งที่สุดเก่งที่สุดแล้วพอเล่นได้อยู่นะไปรอให้จบเพลงก่อน 1 2 3 4ผมไม่รู้จะบอกเขายังไงดีเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา Oh. ผมรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนเขาเป็นลูกแท้ๆของผม Ay, qué fuerte. Ahora probablemente también una parte de él debe estar pensando que todo el amor que recibió de su padre, entonces, de su padre, fue porque era su deber. มันเข้ามาได้ยังไงออกไปหน้าที่ของกระหม่อมคือดูแลและปกป้องฝ่าบาทดูแลแต่ตอนนี้พวกกำลังทำลายชีวิตผมอยู่ Literal, para él se debe sentir así. Porque gracias a que él llegó, pues se enteró de todo. ยืนสเต็ปสวยๆลูกช้าๆค่อยๆนี่ไปมาฟันมันนะนี่ ไม่ดูนี้แล้วก็แกสลิง พอไม่ได้แกล้งนะ แต่ว่าต้องตั้งใจเลยลูกเอานี่เดี๋ยวคุยนี่มาอีกฟันมาอย่าลืมซ้ายขวาถอยหลังเร็วเอาแล้วเร็วไปเร็วนั่นแหละเร็วอีกเร็วอีกเป็นไรไหมลูก Ay, mini canina es muy lindo. โอ้โหโอ้นี่ ชนะแล้ว Ay, no, me ไม่ชนะ muero. จริงเหรอฮ
ฮะชนะหรือเปล่า You're not yet. ¡Güey! Amo que se esté sintiendo tan real todo este proceso emocional que está atravesando el personaje de Kanin. แพ้ยังไม่เก่งเลยอะ ไม่เป็นไรเลย Por eso estaba tan nervioso cuando llegó, o sea, tan preocupado. Sabía que estaba cerca el momento de decirle la verdad. Y estaba todo tieso al ensayar. พ่อ ช่วยอธิบายเรื่องทั้งหมดให้นินฟังด้วยครับ ฝ่าบาทคือท่านชายคณิน Ay, no me duele que le hable de usted, ทายาทคน basta. เดียวของตระกูลอัศวะเทวาทิพย์ซึ่งตอนนี้เสด็จปู่ของท่านชาย เป็นเจ้ามหาชีวิต ของประเทศเดนมาร์กเมื่อตอนที่ท่านชายคณินอายุยังไม่ถึง1 ขวบก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น กระบวนเสด็จของเจ้าหญิงคุนิตาพระมารดาของฝ่าบาทถูกมุ่งร้าย Esperen, ¿qué? จน ¿Él es el abuelo? ¿Pero no era abuelo del otro también? ¿Qué pedo? A ver, o interpreté mal la escena anterior. Sí, miren, aquí dice, no necesitamos hablar la lengua real cuando estamos อยู่ juntos ด้วยกัน2 คนนี่ไม่ como ต้องพูดหลาย abuelo ภา y ษา nieto. ยังไงเจ้าก็เป็นหลานที่ Eres mi nieto desde pequeño, sí lo menciona. Dice literalmente nieto. O es un nieto de cariño o algo así. Y por eso le dijo, eres mi nieto desde pequeño. Su nieto adoptivo quizá. Ok, eso tendría más sentido. No pueden ser parientes de sangre realmente, ¿verdad? O sea, sería muy Targaryen de su parte. El convoy de la princesa, Kunita, tu madre fue เป็น atacada. คุนิตาพระมารดา ¿Qué es convoy? ของฝ่าบาทถูกมุ่งร้ายจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เจ้าชายทารินสูญเสียพระชายาและพระโอรสไป ที่เอเมอรีได้มีการจัดพิธี A él también lo conocemos. Creo que él también estuvo en Antigüimeda Game, de hecho. Como uno de los hermanos de adulto. Uno de los hermanos de ที่เอเมอรี Korn. ได้มีการจัดพิธีฝังพระศพของทั้ง2 พระองค์แต่ความจริงที่ไม่มีใครรู้ Escondió al เจ้ามหา hijo. ชีวิตได้ส่งกระหม่อมไปช่วยฝ่าบาทเอาไว้ และรับสั่งให้พาฝ่าบาทหนีภัยออกนอกประเทศมากับกระหม่อมและตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านชาย
จะต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงแล้ว Todo debe sonar tan irreal para él. นอนหรือยังอะลูกพ่ออยากคุยด้วย Ay, los cascanueces, recién los veo, qué bonitos. Ay, pero el señor de verdad lo quiere como su hijo, estoy segura. ¿Y si fue su hijo? ที่ผ่านมาต้องไม่เคยเห็นเองเป็นลูกเลยใช่ไหมครับ No. ไม่เลย ไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยนะ นี่มันจะไม่ไปเอ็มมันดี Con razón la casota que tenían. Siempre tuvieron quien les proveyera lo mejor. Ay, los tres caramelitos. Supongo que siempre se los da cuando quiere hacerlos sentir mejor. พวกมันรู้แล้วว่าท่านชายอยู่ที่นี่ อะไรนะ พวกเราต้องรีบไป แต่เขาไม่ยอมไป ท่านชายไม่มีทางเลือก ทำไมผมจะไม่มีทางเลือก นี่มันชีวิตผม Si no acepta, ¿lo secuestran o qué pedo? อะไรของคุณอะ Es la persona que lo está buscando. Ah, bueno. Pues muy cuidadosa que digamos no es porque... Oh my god. Oh my god. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Oh my god. ¡Ah! ¡Ah! Uy, me lo desmembra. ¿Sabe pelear? No me digan que sabe pelear también. ¡Oh my god! ¡Ah! No, pues entrenadísimo. Bueno, sabe esgrima. Y él con su jarroncito. Ese movimiento. ¡Oh! Amo. Amo la calidad de las peleas. Oh my god.
Uy. Ok. Ay, no. No, 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 que no se le... No. No me jodan. No me... No, no, no. No lo van a matar, ¿verdad? No, yo creo que no. Definitivamente no. Si lo fueran a matar, no dejarían el episodio ahí, ¿verdad? O no sé. Puede ser porque... ¡Ah! Quizá eso haría que... No, no, no. ¿Quiere...? ¡Sí lo mataron! ¡Güey! พยายามพ่อคุณเป็นผมใช่ไหมผมจะไปหาพ่อคุณจะพาตัวเองไปให้มันจับได้ต่างหากถ้าคุณไม่เชื่อใจผมอย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณ Dijo voy a buscar a mi padre. Quizás se lo llevan o algo así entonces. หาพ่อคุณจะพาตัวเองไปให้มันจับได้ต่างหากถ้าคุณไม่เชื่อใจผมอย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณ แล้วตอนนี้เราจะข้ามไปมารียังไงอ่ะ ผมมีเพื่อนอยู่ที่ไทยเขาช่วยเราได้ มึงจะไปทางไหนมันก็ดักมึงไว้ทั้งนั้นแหละ กำลังจะกลับมาถึงแล้วพ่อจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะมีการคัดเลือกเจ้าหมาชีวิต Güey, literal son padre e hijo en Until We Meet Again. จะรู้ว่าเราจะมีการคัด Que esta noche le เลือกเจ้า queremos หมา a ชีวิต una พระองค์ใหม่ภายในเดือนนี้ Y se supone que él aún no sabe, ¿verdad? Entonces le tiene que decir. No, me encanta, me encantó. Primer episodio, wow, wow, güey, la calidad que se ve que va a tener desde ya. O sea, me están dando escenarios hermosos. Güey, escenas de pelea buenísimas, los visuales, el presupuesto y la historia, güey, que era lo que más temía, porque a veces en este tipo de historias como que aceleran un poco las cosas o no siempre se siente tan real, pero como les digo, estoy amando que le están dando el tiempo al personaje de Kanin para atravesar por todo su proceso emocional y realmente sientes cómo es para alguien pues enterarse de algo así de la noche a la mañana, ¿saben? O sea, ¿me entienden? Le están dando el tiempo para desarrollar todo eso. Hace que se sienta real, hace que uno conecte con el personaje y me encanta, me encanta. Me lo creí todo, sentí su dolor y ahora me quedo con la intriga de cómo es todo este nuevo mundo, cómo va a ser cuando lleguen allá. Es como una versión BL de El diario de la princesa, pero incluso mucho mejor desarrollada y más realista también. Y es que aquí también tenemos una situación más fuerte porque no es solo que se está enterando de que pues viene de una familia real, sino que se está enterando que la persona que lo crió, que para él toda su vida fue su padre, pues no lo es. No lo es. Imagínense el shock. Imagínense la cantidad de preguntas que le empiezan a surgir, como por ejemplo la que les mencioné y que luego él mismo también expresó, el cuestionarse si realmente alguna vez el que para él fue su padre lo amó o simplemente lo vio como un deber que tenía que cumplir y ya. Obviamente nosotros sabemos y podemos ver que efectivamente lo quiere y que sí fue como un hijo para él, pero es normal que a él le surjan ese tipo de preguntas. Está muy bien trabajado. Ahora, el drama no para porque pues aún falta que el real padre de Kanin se entere que está vivo. O sea, imagínense lo que va a ser para él. Vivió con su hijo todo este tiempo y resulta que el abuelito pues se lo llevó lejos, obviamente para protegerlo, pero pues está fea la cosa. O sea, me encanta, amé el primer episodio. No me decepcionó para nada.
tiene la calidad que merece un presupuesto como el que le metieron. De verdad quedó bastante satisfecha e incluso sorprendida y obviamente ansiosa por ver el siguiente episodio. Chicos, hasta aquí dejo el video porque pues estoy tratando de apurarme con los videos de Pit Babe y The Next Prince, que como les comenté en el video de Pit Babe 2 pues estoy un poco tarde, así que no vamos a hacer esto muy largo, pero les digo que me encantó el episodio y veremos cómo avanza la historia. Chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció este primer episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.